Hello, grade 9 students. In preparation for your exam, I am shooting this video for your clarification and for you to study at home. So, as I've said, there are three parts sa inyong January long exam. First part will be the identifying if the given relation is a quadratic function or not. Second part will be like this. Considering the given parabolic graph, you are going to identify and determine this following: x-intercept, y-intercept, vertex orientation, and lastly the line of symmetry. And for the last part of your exam is like this. Given a quadratic function, he will be the one to complete the table of values for you to graph the given function. So let's go back here sa first part sa inyong exam. In identifying if the given relation is a quadratic function or not, just simply check the given relation if ang highest polynomial degree is only 2. If not, then it is not a quadratic function. Say for example, number 1, we have g of x equals negative 7 times the quantity of x plus 2/5. As I've said sa akong discussion, para dili mo ma-confused, i-disregard ra ang mga constant numbers. So, ang imo rang i-consider is only ang variable. If naay cases nga need i-multiply ang variables, then i-try nimo og multiply to check kung inig-simplify pila ang iyahang highest exponent sa variable. Kaya ato ra man ta magbase sa exponent sa variable. So dili na siya necessary nga i-simplify nimo ang mga coefficient sa variable or ang mga constant. Kay mo man na siya mostly kung pa-encounter og fraction, maglisod na. So pareha ning number 1 natay fraction 2/5. The second term of the given binomial nga nasud sa parentheses. But pwede na nga dili na to i-simplify. Ato orang i-check ang variable exponent sa variable. So since there are two quantities here sa right side of the equation, we have negative 7 o kaning binomial x plus 2/5, kanilang variable ato ang i-try og simplify. Kung ato siyang i-simplify, we are going to use the distributive property of multiplication, right? So if ato siyang i-multiply ang negative 7x, ang answer ana still negative 7 i-multiply sa x, still negative 7x. Kay ang first quantity nato here, the monomial, is wala may variable. So, mahug nga makopy ra ang variable x nga naa sa first term sa binomial. Ani. So, sa nakita nato, ang result is naatay variable x here, but ang iyang exponent is only imaginary 1. Therefore, wala siya power of 2. So, maunang ang correct answer in this item, NQF or not quadratic function. And then, reason out ka, dapat na kay reason, pwede ra iswat mo largo og. Sa kung gihatag nga answer ki, iswat ra ko largo og because the highest, take note sa word nga highest, tas ako ang gi-clarify sa akong discussion, because the highest polynomial degree is only 1. Therefore, kana nga given is just a linear equation. So, manang not quadratic function. Okay? So, proceed for number 2. Number 2, we have g of x equals negative 1/8 times the quantity of x minus 1 to the power of 2 plus 8. Now again, remember nga akong ingon nga, ato arang i-try o simplify ang term nga naay variable. Kay ato arang i-check kung inig-simplify ang term nga naay variable, ang highest exponent ba niya is only 2 ra. Kay if only 2 ang highest exponent, then quadratic function siya. If dili, not quadratic function. So, let's try here for the first term. Natay two quantities kining negative 1/8 ug ang binomial nga x minus 1 to the power of 2. Since naaman tayo na-encounter ani nga given nga nay power or exponent, kining binomial nga x minus 1 kana atong unahon. Especially nga daana na involve ang ato ang variable na mo ato ang i-try og check. So, kung nakali power of 2 and ang base niya na is binomial, kay bawo naman tayo na di ba nga maggamit ta og foil method. Itong first terms, outside terms, inner and last terms. But then, pwede raw, di na ta mo proceed sa outer, inner, and last terms. Ari na ta sa first terms, kay kanirang na variable nga x, nga to ang tuyo. So, ato na siyang i-simplify, x times, kung akong i-expanded form ng x minus 1 to the power of 2, di ba, equals na siya sa
x minus 1 times x minus 1. So, imo siyang i-times ang first terms nga na variable. Kaya mga ito yung i-try og check. First term times first term, x times x, that is x squared. So, as you can see, na siya power of 2. So, after ni mo na mag-FOIL, obviously, ang imong next step ana is, imo siyang i-times sa gawas. Na atay value nga naa sa gawas, another quantity sa atong first term, which is negative 1/8. Pero, kung imo siyang i-mental, kung i-times nimo sa negative 1/8, still, dili mausub ang variable with the power of 2. Kaya ang negative 1/8 is a constant, wala na siya tapad nga variable. So, in-times nimo, mahog nga kopyaon na siya nimo. Mahimo ra na siyang negative 1/8x squared. So, as is nga, ang power na to sa atong variable x is only 2. So, therefore, in this item, the correct answer is quadratic function or QF because ang imong reason out, the highest polynomial degree is 2. Yan na siya. Next, for number 3, the last item sa inyong worksheet, we have f of x equals negative x times the quantity of 2x squared plus x minus 4. So, if ato siyang i-try og simplify ang terms nga na ay variable, maggamit ta og distributive property of multiplication, right? And then, distributive property of multiplication. Ang atong i-try lang og multiply, kanirang terms nga na ay x. Obviously, the first terms sa ato ang trinomial and the monomial here nga nasa gawas. So, ato siyang i-times o try to check kung unsa resulta sa exponent sa atong variable, we have kung sign una negative times positive is negative. Next, ang constant or coefficient, we have imaginary 1 times 2 here is 2. Proceed to the variable x times x squared. Since the same variable sila nga x, pareha sila nga x, i-times, copy the variable x, and imuhang buhaton sa exponent, same variable nga gi-multiply, mag-add tas exponent. So, imaginary 1 here plus 2 is 3. Mahimo siyang negative 2x cubed. So, as you can see, ang ato ang variable na anay power of 3. So, therefore, kahibaw nga this given relation is NQF, not quadratic function. Imuhang i-reason out because the highest polynomial degree is 3. Okay? So, ayan na lang buhaton niyo sa test or part 1 sa inyong long exam this coming Thursday. Dili na siya necessary nga mag-consume ka og taas nga oras ana para hutdon nimo og simplify including the coefficient, ang mga constant terms. Ayaw na naapila. Ang importante lang imuhang i-try og check og pang-simplify ang terms lang nga na ay variables. Kay adto man ta mo check kung pila ang ilaang highest exponent sa ato ang na-simplify nga term. So, that's it for part 1.